बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। एक और इस्लामी मुल्क दुनिया के नक्शे पर एटमी ताकत के तौर पर उभरने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, ईरान के ऊपर एटमी प्रोग्राम के हवाले से पाबंदियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें उड़ गई हैं। रूस और चाइना ने ईरान के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा को जो खत लिखा है उसने सब की नींदें हराम कर दी। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ईरान के हवाले से आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियां अगर किसी मुल्क के ऊपर लगी हुई हैं तो वो ईरान के ऊपर है। और किस चीज को लेकर? ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर। और अक़वाम मुत्तहिदा का एक रेजोल्यूशन था नाज़रीन, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कड़ी निगरानी और उसके बाद जो ईरान के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं वो नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा जो है मॉनिटर कर रही थी। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ यह है कि ईरान जो कि अरसा दराज से इस बात से इनकार करता है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं कर रहा, वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने फतवा दे रखा है कि एटमी हथियार एक बड़ी तबाही का बायस बनते हैं, इसलिए हम वो इंसानियत की तबाही का हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले जब से अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए तो फिर ईरान की जो पॉलिसी है वो बदली है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक इंटरव्यू के दौरान नौजवानों के साथ 1-on-1 सेशन था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जिसमें उनसे जब पूछा गया कि क्या ये आपका फैसला चेंज हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इस पर काम हो रहा है और काफी सारी चीजें जो हैं वो हो चुकी हैं। कौमी सलामती के लिए बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। तो जिसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि ईरान ने बड़ी तेजी से खास तौर पे मशरकी ममालिक जो हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं मजबूत किए हैं। और ख़ास तौर पे नाज़रीन दो बड़ी पावर जिसमें चाइना और रूस हैं, उनके चाइना जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा करीब हुआ है। और इसीलिए नाज़रीन चाइना के साथ मिलकर ये चाइना से जो टेक्नोलॉजी है उसमें मुआवनत हासिल करते हुए या इंडिविजुअली अब जो है वो ईरान बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजीज, खासतौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके बाद एयरफोर्स है, अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको बड़ा मजबूत कर चुका है। अब ऐसे हालात के अंदर ईरान की जोहरी तनसीबात के ऊपर, फर्दों के ऊपर, आपको पता है कि अमेरिका ने जो हमले किए थे उन हमलों के बाद जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे मामलात इस तरह के हैं कि वो ऑपरेशनल नहीं है, फर्दों की जो जोहरी तनसीबात है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान किसी वक्त भी एटमी ताकत बन सकता है। जी नाज़रीन, रूस और चाइना ने ईरान के साथ मुश्तरका तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसको लेटर लिख दिया। उन्होंने कहा जी कि अब आपका कोई अमल दखल ईरान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी या ईरान पर पाबंदियां एटमी प्रोग्राम के हवाले से या उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से कोई भी आप चीज़ें ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पे जियोपॉलिटिक्स के हवाले से एक बड़ा करारा जवाब और एक अलग पोल खास तौर पे जो चाइना और रूस है उसकी जानिब से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा जी कि अब आप इस मामले के अंदर और फिर उसके बाद जो यूरोपीय ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से मिलकर पाबंदियां लगाई गई थी, अब वो पाबंदियां जो हैं वो मुअस्सर नहीं है जो इसकी वजह से लगाई गई थी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन जो है उसकी मुद्दत पूरी हो गई है और इसके बाद कोई भी ईरान के खिलाफ इस हवाले से जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो नाज़रीन ये एक बड़ा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके बाद ईरान क्या करने जा रहा है। ईरान नाज़रीन मुमकिन तौर पे एटमी धमाके कर सकता है। ईरान ने तैयारी कर रखी है। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा कि ईरान के जो जोहरी साइंसदान हैं वो रशिया भी गए और उसके बाद रशियन जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब ये कार्गो तैयारे उतरते रहे हैं तेहरान के अंदर, तो उस दौरान जो है वो रूस की अहम तरीन जो शख्सियात हैं वो भी इस हवाले से, खास तौर पे जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से हैं, वो वहाँ पे आती रही हैं। और यूं लगता है कि अब ईरान जो है वो बाकायदा तौर पे मशरिक़ वस्ता के अंदर एक डेटरेंस जो एटमी ताकत के हवाले से है वो कायम करने जा रहा है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि इस वक्त ईरान पाबंदियों में जकड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद
ایران جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر کافی زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب خود انحصاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں باہر سے نہیں بلکہ اپنے ملک میں بنانی پڑتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو بہت سی غیر معمولی چیزیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے دینے سے امریکہ نے انکار کیا تھا، پاکستان سے قیمت بھی وصول کر لی تھی، سارے معاملات ہو گئے تھے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کیے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے F-17 تھنڈر طیارے کے بارے میں کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک پاکستان کے لیے جو امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی، تو اس کے بعد پاکستان نے وہ طیارے حاصل کر لیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین جو پاکستان ہے اس نے وہ ایسا شاہکار قسم کا طیارہ بنا لیا ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر ٹیسٹڈ ان وار کے ٹائٹل کے ساتھ، اس مہر کے ساتھ اب پوری دنیا انہیں ہاتھوں ہاتھ خرید رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین ابھی ریسنٹلی جو مصر کے اندر جو ہے وہ قاہرہ میں ایک دفاعی نمائش ہو رہی تھی، اس میں پاکستان کی جو فتح میزائل ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک خاص طور پہ اس کو میزائل کو خریدنے میں انٹرسٹ ظاہر کر رہے ہیں، جس میں مصر ہے، جس میں عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے بعد ناظرین اردن ہے۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے یہ فتح میزائل جو ہیں وہ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ذرا تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر بھی ہوتی ہیں۔ اب ناظرین ایران کی جو اکانومی ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان سے زیادہ سستی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں۔ پیٹرول پاکستان سے سستا ہے، گندم اور چینی اور یہ تمام تر مصنوعات پاکستان سے سستی آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ میرے خیال میں ان مشکل حالات میں بھی ان کی عوام جو ہے وہ ان کو اس میں سکھ کا سانس لینے کو ملتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس قدر پریشان کن ہیں کہ ہر بندہ جتنی انکم حاصل کرتا ہے اس کے اکارڈنگ، چونکہ مہنگائی زیادہ ہے تو روتا چیختا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اب ناظرین ایران جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کچھ غیر معمولی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، اور مشرق کے ممالک کے اندر ایک یہ نیا اتحاد جو ہے اس نے واضح طور پہ جو ہے اقوام متحدہ کو ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ لیٹر لکھ کے ان کو واضح طور پہ اس پورے معاملے سے کک آؤٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھا گیا یہ خط جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں کافی زیادہ زیر بحث ہے، اور اب یورپ کے ساتھ بھی آپ کو بتایا امریکہ کے تعلقات کو بہت زیادہ مثالی نہیں ہے اور معاملات کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ تو اب جو ہے مے بی کوئی نئی چیز جو ہے کرنے کی یہ کوشش کریں گے، لیکن رشیا اور چائنا نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اب اقوام متحدہ کا کردار خاص طور پہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی مانیٹرنگ کے حوالے سے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب چائنا اور روس جو ہیں وہ مل کر ایران کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور دیگر معاملات کو دیکھیں گے۔ ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران بہت جلد ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ جب تک دنیا کوئی نیا قانون پاس کرتی ہے مل کے، تب تک جو ہے ایران اپنا کام کر چکا ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔